हरिः ओम्। वैहासिमाद पौर्णमी महानुशंस ध्यानं कांच श्री पेरियवा अष्टकं क्षमप्रार्थना। ध्यानं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्री चंद्रशेखर गुरुं प्रणमामि मुदान्वकम्। श्री कांच महापेरियवा अष्टक सूत्रम। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्तेस्तु गुरुं नादं कांचीपीठं सुरपूजितं दिव्यज्ञान अभयहस्तं कांचीं जगद्गुरुं नमोऽस्तुते। नमस्ते शिवप्रकाशं भुक्तिमदां वरिष्ठं लोकसंस्तकपापहरे कांचीं जगद्गुरुं नमोऽस्तुते। ज्योतिर्मयं तेजोमयं रोगविनाशनमोक्षप्रदं सर्वदुःखनिवारणं कांचीं जगद्गुरुं नमोऽस्तुते। आपत्पान्दवं अनाथरक्षकं संसारममदैवतं सकलशोकविनाशनं कांचीं जगद्गुरुं नमोऽस्तुते। चन्द्रमौळीश्वरप्रियसद्गुरुनाथं प्रत्यक्षममदैवतं सर्वदरिद्रविनाशनं कांचीं जगद्गुरुं नमोऽस्तुते। सुमनोकरम् अपार करुणामूर्तिं परमात्मभावं भक्तजनमित्रं सौभाग्यदायक हरे कांचीं जगद्गुरुं नमोऽस्तुते। भास्करप्रकाशं लोकनायकं परब्रह्मस्वरूपं शुभं कैवल्यनवनीतसाधनं कांचीं जगद्गुरुं नमोऽस्तुते। ज्ञानसागरं कृपासागरं मन्दहासकरविन्द सङ्काशवदनं सत्यसंरक्षणं गुरु अवतारं कांचीं जगद्गुरुं नमोऽस्तुते। जगद्गुरु अष्टकस्तोत्रं यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वमनोभीष्टसिद्धिकरदेवम् अष्टसिद्धिवरप्रदम्। प्रातःकाले पठेत् नित्यं रोगशोकशान्तिये एककाले पठेत् नित्यं पापशत्रुविनाशनं द्विकालं यः पठेत् नित्यम् आयु आरोग्यसिद्धिं त्रिकालं यः पठेत् नित्यं सर्वकार्येषु सिद्धिदम्। श्री जगद्गुरुं नित्यस्मरणार्थं सर्वमङ्गलानि भवन्तु। इति श्री महापेरियवाष्टकं सम्पूर्णम्। क्षमप्रार्थना। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परातं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव।